yung suot ko sa mga 100 all items mga sis. Pag naman, magsusuot tayo ng premium dresses. Okay? Comment start. Ready na po ba sila? Ayan, nag-start ako para medyo late para nasa bahay na kayo or pauwi na kayo. Ayan, 100 all items po. Kung wala na tayong masuot na OOTD sa work or pang bakasyon, ito lang chance nyo. 100 lang. Kahit maka-10 kayo for 1,000 pesos, meron na kayong 10 damit. Libre ka pa. Ayan. Comment start if you're ready. Comment start. Hello po, 6 million minors. Comment start if you're ready. Mag-ingat na yun. Kaya gusto mo yun. Comment start if you're ready. Comment start. Hello po. Ayan. Comment start kapag ready na kayo mga sis. Start tayo agad. TikTok! Shipping for this week. Tingnan ko sisa. If ever kasi, pag na-flex ko to lahat ngayon, bukas na agad. Ayan. Pero if ever hindi ko matapos, tomorrow, maybe Sunday or Monday. Pero if ever, pwede ko naman isingit yun sa'yo bukas ng umaga, sis. Ayan. Kasi kung kailangan nyo na. Ayan. Comment start if you're ready. New minors are welcome. Good evening. Good evening, sis MJ. 100 all items. Abang-abang ko. May mga new items tayo ngayon. Okay. Comment start. Flex na ako mga sis. Pag may nag-comment ng start na dalawa, start na po tayo. Okay? Comment start na kayo. Maganda nito, 100 all. Lahat ng nakikita niyo dyan, plus other items pa. Comment start if you're ready na. Paki-type po ng start. Comment start. Dalawang start pa, start na po tayo. Hi, sis Nanita. Excuse me po. Yes, sis, yes. Pwede naman, sis. Morning bukas, pwede na, sis. Ayan. Comment start if you're ready. New minors are welcome. Location po, Marilao, Bulacan. Nag-ship tayo nationwide.